Good evening. It's been a while since wala na ko nag-active sa akong vlog. And today is, I think, 9 something p.m. I don't know what the time is it. And today, I'll be doing my skincare. But humana ko wash akong face. I will be putting na lang moisturizer and my lip gloss. So, let's go! So, what to guys, mag-moisturizer na ako. And, I'm trying to be active on my YouTube na unta, but suddenly I'm so busy lately because of my course. So, by the way, I am Will, a first-year college student in CIT Institute Technology University. So, I tried to vlog, but suddenly, hindi na ako kaya kuan mong good. I'm so busy lately. Then, nasa viewers mo itong trying my best to be active again in my channel. Pagtanong ako guys, last akong upload which is my updated skincare routine. Wala na siya wala na siya na sumpayan. Kaya I have a plan unta na sumpayan ako siya which is my college uni. But suddenly, wala na yun kay I have no any time to took a vlog sa school here in my dorm. So, hindi ko time. So, let's put moisturizer. A lot of people asking me what moisturizer I've been using. This is the kind of moisturizer I'm using from Lux Organics. Guys, mapalitan ninyo siya sa Watson, sa online. Tag-asa, basta Watsons or Lux Organics na ano shop sila. So, muna akong moisturizer na ginagamit. Daga na kayo kung na-try their Zika. Ang ako na ganun, balin ko ni because okay na akong face look like. So, ito guys, ang akong ginagamit niya facial wash is from Lux Organics Japan. The whitening repair. So, na akong ginagamit sa face. So, let's apply this. It's been a year na ko nagamit ani. And then, i-introduce nila ako sa akong brother and my mom na gamit o mo na makeup. They amaze my skin na anas la no daw effects ako. Sumoto guys. Every time na mamalit ko gimo na ni naglahan na kay katunga which is ako mama ko kuya, di ba? Magtunga na may mag-ilog na may ani moisturizer. And also this is so barato. Barato na ni sa Watsons guys. Na-order din siya sa Watsons sa SM. Basta Watsons narami ni. So I will be applying this in my face. It's been a while na ko it's been a while ko nga wakay na ko gitar akong skincare because of the busy week. Ay gabi terms na mi, I mean the pre-finals na mi happy tamang mga man sa mga semester. That's why na
Say, makalimtaan ako akong skincare, but karon I am trying my best to be inactive on my skincare. Day, atong naong ang puhunan sa tanan. So yeah, only that. Pero I don't use kuan sunscreen na if hindi na ko butang. So una, butang ko sunscreen ko for ngayon na. Kay, ako sunscreen na pa yung skin type and I don't wanna wear it. Kay, nagugunahan. And guys, this is kuan soothing gel aloe vera. Aloe vera na siya guys. And happy to siya mahurot. Klaro kayong gamit kay ni siya nako guys. Dugay na nako siya. Oh, this is 2 months before siya mahurot sa bahay. Kamay ra kay ko mo apply or night time dagan ko ma-apply kay dry ako skin. Magdepende ko sa akong skin if dry ba siya or dili. If dry, I will be adding more. If dili sa tuad. Depende rin na sa akong skin. So, I will be adding more kay dry akong skin lately. Karon kay I having cramps na period ko this month and then if ma-period ko kuan man good ka ng um mag-dry jud na akong skin. Ano mo lipstick na akong dry. So that's why trying my best to be inactive in all skincare. So ever para white pimple mahita po sa akong naong. So I'm done putting this. And then next is I applying my lip moisturizer. So hi, I'm back. This is my lip moisturizer from Nivea. Kay ganan ko ang ginagawa. You should dry sa lips. Muna ni akong ginagamit. Hata kayong gamit na kaayo siya. So, mura na akong i-apply sa akong lips para ma-moisturize siya. Pasensya ay sa kalat. Kaya mapakita ko. Nagtarong na ako after my finals dates. Pwede niwudod ko ka-vlog na nanako sa city guys. Timing akong phone na lobat and then I don't have extra power bank. That day akong power bank is isa ra akong nagdala din kaan. Legit ko ka vlog but soon I will try my best na mag school vlog na ko and kuan mag school vlog na ko uli man ko sa amo but gamay ra kay kong clips na video only the view lang. I'll be adding lang sa kay after na contest is the night skincare routine na po. And that's it, my night skincare routine. Di kay ko dagan og arte guys. Dili kay ko dagan kami. I mean, mga skincare routine. Ginabutang ko is kada it's 2 items only. Di pare sa ako ang money skincare na medyo dagan siya kore. But yet, I have 2 skincare only, the moisturizer and my lip balm only. Kay maraman ko, mura na ang that's it guys. That's it my night skincare I've been using. So, mara to guys, kay after ani mag-please ako balik and also I will be talking vlog na. Promise, mag-vlog na ang bayot. Mag-vlog na ko for my school college unit vlog. Kay I have a plan day guys na magkuan ko tawag ni maghimo ko there on my YouTube channel but suddenly busy lagi na ako mga clips or gamay ra but trying my best to vlog with you and tadi na ako madugay mag-edit. So yeah, that's it guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!